वर्तमान में भाजपा कार्यालय पहुंचे राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस और उनकी प्रमुख ममता बनर्जी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है और पार्टी अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह देते हुए भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तृणमूल की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो रिक्शाয় দাঁড়ানোর অবস্থায় তো হয়েছে। বলেছিল 5 জনকে নিয়ে সভা করবে, 50 জনকে নিয়ে মিছিল করেছে। তো 5 হতে আর কতক্ষণ 50 থেকে সব তো চলে যাচ্ছে। সেই কারণের জন্য বলছি মমতা ব্যানার্জি এখন পার্টির যে অবস্থা তাতে ওনাকে রিক্সায় দাঁড়িয়েই মিটিং করতে হবে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিটিং করতে হবে, কারণ ওনার এখন কেউ নেই সঙ্গে। টাকা যেগুলো ছিল সেগুলোও তো এখন উধাও হয়ে গেছে, সেগুলোও এখন অন্যেরা দাবি করছে। অতএব আছেটা কি? লোকবল নেই, পার্টি বল নেই, কার্যকর্তা বল নেই। সেই কারণে মমতা ব্যানার্জির ভবিতব্য যেটা আগামী দিনের সেটাই উনি বলেছেন।